service visit, sir. Ay, meron traffic right sir. Sa likod. Sir, Wala na. wala sir, may wala ko eh. Natatakpan kasi yung Oo panser. sir, oo. Yun lang. Okay, Minimal lang kasi yung kon nito sir. Oo. Tapos, ilan lang yung kanya, sir. Oo sir, oo. Tapos susunod, sir, bili ka ng kanya. Sige sir, oo. Meron naman sir kasi may iwan ko lang. Ayun. Oo. Nagkakampun ko, sir. Oo sir, oo. Huwag ka pupuntahan niya, sir. Panggasal sir. Saan ka maganda, sir? Balunggo sir. Ilang cc to, sir? 10K? Lakot na, sir. Sir? Lakot na, sir. Sir? Lakot na. Ah, Alam mo dapat yan, sir. Kahit sa loob ko, sir. oo. Sir, saan ba bayaran yan? Receipt, sir, or online na lang, sir. Pwede din. Pwede online? Oo. Oo. Ako ka na. Nakulitin ako dito. Pare, saan pag online sir? Sir, Saan pag online? check na lang, sir. Land bank? Sir, Land bank? Gcash, sir. Ay, di pa. Pag may time ka, sir, i-ano mo na lang. Taga pa po po. Tatagap pa dito, sir. Pangasinan sir. Baka mamayang gabi na ako dadaan. Pwede din sa, ano, sir, kapit mo, sir. Pero hindi sila open ngayon sir. Ha? Open ba sila ngayon Sunday sir? Hindi naman agad-agad na, ano, sir. Vlog sir, provincial government. Oh. Open ko, ano, sir, open ko sa provincial director. Tignan ko na lang namin. Naman na lang po, sir. Ito na lang, sir, dyan po, sir. Open siya sa provincial director. Ano, mamamasyal ka, sir? Ha? Mali nga yung penalty sir. Magkano? Mahal din po, sir. Nasa 2,000. Sige, sir. Sige sir, thank you, thank you. Sige, patay ko, sir. Sige sir, sige sir.